inzoka zikunda kwibasira igifu, minyoo ambayo huwa inaharibu mfuko wa chakula au estoma, ni inzoka ya amibe, ni amiba, ni inzoka ya ascaris, ni ascaris, ni inzoka ya ankylostom na minyoo ya aina hiyo. Noneho izi nzoka minyoo hiyo zishobora kuvugwa zitya, inatibiwa kwa njia hii. niba ari ankylostom, Kama niyo ankylostom, si kwa Kiingereza labda kama ni hivyo. Noneho ni karote ebyiri mu gitondo ubyutse, utachukua karoti 2 kabla hujanywa maji alfajiri ile unapoamka. Uzabikora iminsi 7. Utakula hizo karoti 2 kipindi cha siku 7 mfululizo. Uzabuvuye ascaris, utakuwa umetibu hiyo ascaris, uzabuvuye ankylostom, na hiyo ankylostom, trichocephale, na hiyo nyingine inzoka bita oxil, na hiyo minyoo inayoitwa oxil, na tenia, hata na hiyo nyingine inayoitwa tenia. Ubwo karote ntabwo ari ubutunzi bupfuye kwa kwisi ngo nawe umuhondo gusa. Ina maana karoti usione kwamba ni njano tu na kuishia hapo, ahubwo ni umuti ukomeye w'inzoka, bali ni dawa muhimu kwa ajili ya minyoo, ni urukingo rukomeye rw'umwijima, ni kinga muhimu kwa ajili ya ini. Ifite ibara lituma amaso areba neza. Hiyo rangi ya njano ya karoti inasaidia macho kuona vizuri. Ni urukingo rukomeye ku ndwara z'amagufa, ni kinga au preventif kwa ajili ya magonjwa ya nini? Ya mifupa. Ahangaha muhumve neza kwa ari karoti ari nziza. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba karoti ni kitu kizuri. Iramusiriwe kama utaitumia kwa kuila, byakingira ubuzima, itakusaidia kuwa kinga kwa ajili ya mwili wako. Niwe n'abaturage, kama wakaaji watakula karoti, abahinzi bayo batera imbere, maana yake wakulima wake watapata maendeleo. Byubahirijwe, kama mambo haya yatatiiwa, abacuruzi bakunguka, wafanya biashara watapata faida. Ngiki akamaro ko gukoresha imiti Imana yatanga.